Bueno. Uy, me he equivocado. Ahí me he equivocado. Ay, no veo nada en mi pantalla, por Dios, qué pena. Ok. Que no lo tenía preparado, se me olvidó, chico. Bueno, la cosa es que ya estamos aquí. ¿Esto que me faltó uno qué? Ah, Flemich. Da igual. Bienvenido a este channel. Hoy viene un capítulo más de Dragon Age 2 Raver's Climbing. Pues aquí. Verdad que nos abandonaron. Perdonen esta voz que me acabo de levantar como siempre. Brujería, tú sabes, cochinada en este mundo que se va para abajo. Vamos a intentar otra vez abrir la puerta esa. Nada. Not going to happen. No good. Looks like he's blocked it somehow. We're sealed in. Ok. ¿Qué encontraremos por aquí? Además del lirio correcto. Pero vamos a quedarnos por aquí. ¿Por qué esto se demoraron más, tío? Bueno, quito una parte. Oh. ¡Ah! Menos mal. Yo creo que esto tiene dos oleadas, ¿eh? Bueno, este puede ser el atontado. Vamos a matarlo entre Barrick y yo. ¿Qué está haciendo mi hermanito? Puedo hacerlo ahí. ¿Quién se movió ahí, tío? Barrick. Barrick, papi, what the fuck? ¿Por qué tú me haces eso, Barrick? Tengo que usar el healing en ti. Es que imagínate tú si lo aprieto. Ay, Dios mío. Ahí viene. Segundo oleada. Ahí llama la atención ella. Que llama la atención ella. Va, aléjate un poquito. Perfecto, ya no, ¿eh? Ok. Otra vez Golem se queda parado, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué va a me caer eso? No, te lo juro, que va a me caer eso. ¡Picha! Verga. Quítatelo. Vamos a ponerlos para la sombra. Yo, ahora está puesto para Raver, bro. Y por poco nos da a nosotros. No lo dimos, ¿no? No lo dimos. Oh, yo creo que sí le dimos, bro. Ok, pero lo que vamos a hacer es tratar de matar a las sombras primero. ¡No! ¡Ah! ¡Fuck! Vamos a tratar de matar a las sombras primero porque están haciendo mucha... Tío, pero ¿por qué no viene para arriba una, chico? Ahí. Esto lo tenemos controlado, ¿eh?
Esto lo tenemos controladísimo. What the? What the? De picha. Perfecto, perfecto. Puse down ahí, que nadie se vaya ahí. Entre nosotros nos tenemos que encargar. Imagínate. ¿Qué le pasa a Raver? Bueno, todo el mundo toma una poti. Tú puedes aguantar un poquito más. Lo tengo que tener el... Ya que bueno, caíste aquí. Pues no con este. Ahora tómate la poti. Pero tenemos que apurarnos aquí, tío. No puedo coger el chavo ese, tío. Ya tengo healing, eso es bueno. Perfecto, viene ahora el Savage. Oh, barriga, aléjate. Pasa, no pasa nada. No pasa nada. Lo que vamos a tratar de cogerlos por los... Miércoles. Qué difícil es usar las pelotas, tío. Y vienen más, bro. Bueno, el Colin está muerto ya, todo debería. Parece que la sombra cuando llegan a mitad de vida o un cuarto de vida parece que no le hace daño el bastón de... Verga. Parece que no hace daño el bastón de cosas esta. La mierda que te dan, tío. Y para la mierda que te dan. Pero nada. Nada, todos son residuos, bro. Te fajaste por caca. Te fajaste por caca. Y vinimos nosotros, ¿no? Déjame perder. Estoy injury, ¿por qué? Hasta me morí con... ¿Con quién me morí? Ya ni me acuerdo. Y que me caen los chados, tío. Vengan para acá. Barry, viejo. Ah, ya viene ya. ¿Pero por qué esta me ataca a mí? Vamos a hacer daño conjunto. Daño conjunto. Y no queremos más nada. Daño conjunto. Espérate un momento tú. Que no sé si esto anda, no sé si... Dame un momentito. Sí, sí.
A ver, déjame ver, porque tengo que escucharme también, no va a ser. Ah, después vemos. No vamos a perder tiempo, no puedo jugar ahora. Y más, bro. Y más, Barry, ponte aquí conmigo, hijo. Daño conjunto, daño conjunto. Y de las buenas. Estas sombras llevan aquí oscureciéndose bastante tiempecito, ¿Y qué pasa? Porque no me entera. Bueno, vamos a matar a esta por fresca, por pegárselo un tanto a los a los long range. Vale, pero no te alejes tanto, hijo. Yo lo sé, hijo. Yo lo sé. Pero tenemos esto. Eso. Espérate que nos falta el super jefe por allá. Así mismo es. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Tío, eso es nuevo. Ay, eso es nuevo, tú. O no me acuerdo yo. Ok. Vamos a matar a este primero con la ayuda del artillero. Mami. Mami, what the fuck. Coño, está cogiendo un daño de no vea. Ya acabamos uno. Estas cosas raras, tú, no me acordaba de esto. Acá con los mágicos primero, que veo que quitan un huevo. ¿Y estos bichos que son, tío? No me acordaba, ¿verdad? Completamente. No te puedes dar vida, pero tenemos esto. Este tú sí te puedes dar vida. Pero no te están atacando. Ok. Vamos a darle vida, no queremos un sustico ahora. Tío, qué bichos más raros. No me acordaba completamente de los bichos estos. Cayeron en el olvido, tío. Bueno, todo el mundo sabe que tiene que ponerse para este, ¿no? Tengo que decirlo. Vamos a decirla. Vamos a decirla, no va a hacer que los tontitos tengan, que sea, pensamientos suicidas y no se defiendan. Se estanque. ¡Muere! ¡Profano! Bloody flames, what were those things? ¿Qué sé yo? Estoy seguro golem, pero mal hecho. Golem, pero mal hecho, tío.
¿Qué tan largo era esto, por Dios? Vaya. Ah, los shades son flojitos, qué bueno. Vale, tú y yo vamos a cargarnos de este, que este es un... Vamos a ver si le podemos dar a todos aquí. No, Barry, muévete, coño. Barry, que te estoy moviendo. Ahí, eso. Y vamos a darle todo con esto. Mira, se escapa. Tírale al 7, tío, tírale al 7. Perfecto. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Y que me estoy muriendo, tú. ¿Y quieren pelea? Eso. Tenía que llevarle en manos, ¿eh? Bueno, ahora tú lo bueno es que puedes meterle con esta lucha. Barry cogió golpes. Ah, no, es que Barry se metió en la pachanga aquí. Y por poco me lo matan sin yo darme cuenta, bro. Y por poco me lo matan sin darme cuenta. 28, yo decía ya, yo estaba pensando, coño, me habré pasado de 40 pociones. Y vamos por 28. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que si yo hubiera venido aquí con 20 y pico pociones, yo estuviera fucking dead. Estuviera completamente fucking. Dios mío, esto se está poniendo más y más peor. ¡Hola! ¿Qué fue eso? Ah, está que me metió el... No sé qué es eso. Me está atacando uno, me está atacando uno. Bueno, todos vamos para allá, ¿no? A ver, todo el mundo mata al ese porque... Si no me mata a mí. ¿Viste que se quedó tonto también? Pero tú... Enough. Oh. You have proven. I would not see these creatures harmed without need. Ok. I'd say being attacked on sight gives us plenty of need. ¿Y esto qué They cosa will es? not assault you further, not without my permission. What are these things? They seem like rock wraiths, but They hunger. The profane have lingered in this place for ages, beyond memory, Ooh. feeding on the magic stones until the need is all they know. ¿Viste? Por esta They eat the lyrium. Sounds like a healthy diet. I am not as they are. I am a visitor. We're visitors as well, but I doubt we're from the same place. I am of the Fade, lured by their hunger. It is a feast that sustains me well, and I would not see it end. I sense your desire. You seek to leave this place, but you will need my aid to do so. Could be a way out of here. I don't know. what are our options? Why do we need your aid to leave? There is another door that leads into the paths far above us. That is what you seek. It has been sealed, however, and cannot be opened without a key. I know where the key is. Do as I ask,
and I shall tell you. So what do you think? Ah, What have we got to lose? Very wise. que tengo un punto de There is experiencia, a ¿eh? crypt not far from here, guarded by a creature that has confounded me for too long. Oh, vaya. Slay it, and freedom is yours. Oh, vaya. Oh, Abelines, rivalidad. A ver cómo quedó. Sí, porque tampoco es que fin del mundo. Ah, vamos a dejarlo pasar. Vamos a dejarlo pasar. Que quiero ver la criatura es. Tenemos 28 nada más. Yo creo que me metí en tremendo lío. Qué susto, de la mierda. Yo creo que me metí en tremendo lío. Bueno, nadie me va a atacar nada más las criaturas. A la próxima decimos que no. Mira, ahora tengo 6, tú, qué raro. Es aleatorio, yo no sé. Pero que la criatura no tenga... What is this place? This is the vault. The dwarves would have brought there. Está hiper corrupto el bicho. That can't be good. Pero tú sabes que ahora me acuerdo. Me acuerdo del bicho este. Coño. Sí, me acuerdo. Nada, la malla cero. Ah, tenemos problemas. Abeline no aguanta mucho. Oh shit. ¿Que hay que darle mucho o alejarse de él? A mí se me olvidó esto, ¿eh? Yo creo que todos nos vamos a esconder aquí. A probar nada más. Efectivo, Wanda. No, pero... No entiendo. Ahora es que se le hace daño, parece. Meto a hacerle daño también. Nosotros nos encargamos los profes en este momento. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere, ¡Wow! Esto es mala onda. ¿Qué? Está pesadito ese, ¿eh? Shit! Barry! Run, boy! ¿Te dio?
Uy, menos mal que lo moví ahí también. Go, brother, go. Picha. Váyanle para arriba, tío. Pero es que los míos se quedan tontos. Eso no es buena onda. Bueno, imagínate. Shit. Pero ¿por qué? ¿Qué? Verga, me dio y no me dio. No sé. Verga, bro. Esto no es juego. Revival lo tengo fucker. Esta aún no sirve. Ahora me viene para mí. La tipa se queda tontísima. Le estoy diciendo, taca eso. Estamos de una poti. Ah, se lo come viva. Está activadito aquí. Yo. No estamos quitando nada, bro. Picha. Mejor que no ataque. Pero por adelante no, hijo. Picha, bro. Pero mira, les dije ya que fueran para arriba y se quedan ahí tontos, bro. ¡Hala! Y yo me trabo con... Uff. Está muy duro, ese ataque está muy duro. No está compensado como que... Picha. Tómate la boti. A ver si tengo revival ya listo. No, revival listo. ¿Dónde está el tipo? ¡Wow! Uy, menos mal, yo no sé ni qué pasó ahí. Pero me vuelve a dar un ganadón de la pocha. Vale, aléjate, niño.
pasó? ¿Se trabó ahí? Métela, Barry, métela con todo, Barry. Ah, es que no tienes estamina, Barry. Métele el piercing. Ahí Capper, mira el Capper ninja, ven. No da tiempo. Picha. Uf. Ah, es que lo tengo en stop a todo el mundo, tío. Uf. Lo tenía en stop a todo el mundo, tío. Anda, picha. ¿Cuánto le falta a este? Muerto. Ah, espérate, porque... Muerto y a la misma vez no muerto, mágica la cosa. Le seguimos dando. ¿Por qué? No, todo el mundo está trabado. Lo bueno es eso. Normal que lo ponen así. Ahora nos alejamos de él. Vamos a usar esto. Mami. Ahora se convirtió en un mago. Perfecto. Puro ataque ahora. Oh shit. No, y nos tira para atrás. A nosotros que tenemos poca resistencia. Picha. Ah, nada, era para eso nada más. Qué susto nos dio, tío. Ah, no puedo... Ahí. Qué susto nos dio, tío. Estos bichos raros. Oh shit. Barry, ¿qué bola contigo, mi hermano? Barry le escupe el peligro a la cara. Otra vez, nosotros nos alejamos. Mientras ellos lo siguen metiendo. Y le tiramos lejos. ¿Tú imaginas que explote? Bueno, párense ahí, tío. Perfecto. No tengo maná, bro. Esta pelea es muy más larga de lo que yo podía aguantar. Yo tengo bastantes maná. Cuando me tomo esto y leo a la niña.
Barrick. Dios, nos apuntó a los dos ahí. Vamos a una poti. Lo mismo, nos alejamos mientras ellos le caen a golpe. Si es que me deja. No, es que tengo que manejar los dos, porque si no. Vamos a una. Mira yo, una salud esta en conjunto. Perfecto. Nos quitamos esto. Está todo controlado. Todo está controlado, bro. Barrick, papo. What the fuck, man. Dense todo una mierdita esta de... Bueno, tú date poti también. Una barrita de estamina, date un toxiquito ahí de estamina. Otra vez lo mismo. Nada. Nada. Ay, Dios mío. Menos mal. Uy, ahí sí viene. Y vienen más. O sea que vamos a matarlos también con Cadver. No, que le estén dando ellos. Es que veo que son unos cuantos, Se puede joder un poquito. Mira, otra vez. Te lo dije. Se puede joder un poquito. Nuestro sistema agileo. No, a mí no. Que son una pila, bro. No, Cadver. Fate con ellos. No tenemos más por ti. Son una pila. Yo estoy fuera de mi entorno, bro. Estoy en mi entorno y fuera de mi entorno. Perfecto. Espérate, no, nos faltó una detrás. Niño. Coño. Eso sí es embarque. Nos sacaron de nuestro timing de gileo perfecto. Tengo el otro, ¿no? Hey, vamos a usarlo. Trae la pachanga esa, tío.
Está muerto. Ah, no tenía que haber aceptado ese. Oh shit. Piccia. Que va que. Barry. Menos mal que se nos toca. Menos mal que cogí Gile, por poco cojo el otro. Ni Blood Magic ni el otro, sino el amarillo. Shit. Menos mal que cogí Giles con mi partida y hice en juvenil. No voy a hacer nada. Barry, tienes tirar un ataque ahí. Ahí ya. Por Dios. Oye, lo vi caer ya, pero bueno. Espérate. Wraiths are supposed to be dwarven legends. They're not even supposed to be real. Looked pretty real to me. I suppose it doesn't matter. Look at what it was guarding. That is not yours. The key you require is in the chest. Leave all else, for it is mine. Oh, vaya. Not to point out the obvious, but can you imagine what this stuff would be worth on the surface? You will not. It is mine, all of it. Tell me the key, or I shall destroy you. Attack, back demon, fine. Barry? You mind? Way ahead of you. Bianca says the treasure is ours. Ok, ¿cuántos son? Nada, perfecto, y salió bien. Niños, muévanse. No, yo lo que quiero es tocarte. Ahí está. Anda, picha. Es que no puedo tocar la flecha. No tenía que haber aceptado el deal. Qué pena. Ahora Beline tengo menos 5. Oh shit. No, usted. Vaya mierda. Quédense por aquí. Que ven con esto rápido. Perfecto. Ok, esto es nuestro. Esto es nuestro y vamos también a revisar por aquí. $32 de platica nada más. ¿Y la llave? Return to the surface. Ah, mira, aquí. 10 de oro nada más. Good. You found the key. Let's go. Best pieces we can carry here and then go.
Hay unos cuantos soberines ahí, Me vamos a guardar. Vamos level up. Magic 1. Power. Ahora hay que poner Magic rápido en 40. Y después seguimos lo mismo. Aprenderemos. ¿Y esto qué hace? Oh, esta es la historia. Electricity, Coding 1. Uf. Brillo también. A ver qué más. Strength 2. Institution 1. Aquí va a ser más o menos lo mismo, pero es diferente, porque ahora entonces lo que llevo esto a la constitución a 30, 40 y después seguimos haciendo lo mismo, ¿tú me entiendes? Y ya tiene todo lo del doble arma completo. String, Lo mismo cuando esta llega a 40 aquí. No, yo creo que está bien controlado eso. Lo que tengo es subirle un poco willpower a todo el mundo. Esta está entera aquí. Tengo echarle 2 aquí. The warrior on winning in courage grant bonus that increase proportional the number of enemy the warrior is engaging. This mode cannot be used on battle synergy. ¿Dónde está battle synergy? Yo no entiendo. Look inflict damage on counterpart. Tengo que mejorar el town ese. Y nos piramos, supongo. Ya no queda más nada, ¿no? Vamos a chequear rápido. Perfecto. Vamos echando. ¿Cómo me veo con mi hermano ya, Oh, somos free en tope. Ahí estamos. Y ahí está. Vamos echando. I'd say this is our way back. How long to get back? If we're unlucky, maybe a week. And if we're lucky? We stumble over Bartrand's corpse on the way. This part of the deep roads looks familiar. We're back where we started. And in only 5 days. Not bad, eh? Think we could take a break? I feel wrong. ¿Qué pasa? Let's make camp if you're sick. I'll wager it was those deep mushrooms we found. No puedo creerlo. ¿Qué te pasa, brother? No. It's Carver! Nah, bro. Oh, Maker, no. It's the Blight, isn't it? Just like that Templar, Wesley. I'll be just as dead. Just as gone. That's just like you, keeping this to yourself. I thought it was nothing. Hoped, anyway. Picha, Idiot. bro. I'm not going to make it. Not to the surface. Not anywhere. It's getting worse. There isn't anything we can do. Not down here. Espérate, porque voy a cargar y le voy a quitar la espada, You'll do it. Won't you, brother? You always did ask for the world, Carver. And you always gave it. It's just you now. Take care of Mother. Picha, bro. Picha, bro. De verdad. Yo lo que quiero son sus ítems también, Home, sweet home. Finally.
Oh, I wonder if Bartrand came back to the city. You think I'd be that lucky? Luck hasn't exactly been our strong point so far. This is true. I'm sorry about what happened to your brother. I should have seen Bartrand's betrayal coming. I'll find that maggot if it's the last thing I do. I imagine you'll be heading home to tell the family. I don't have much choice. You'll be a wealthy man, Hawk. It wasn't all for nothing. Pero los Hayden, la espada esa. Oh, my baby. You made it home. Father is with you. No. Is he coming back? I'm sorry, Mother. Shit. So the champion was responsible for his brother's death. Yes, but that's not the connection you're looking for. Isn't it? Guilt makes for the perfect motivation. And the champion's companions, Merrill, Aveline, Isabella, that Warden Anders. Don't remind me. I introduced them. We thought they all came from Ferelden together, but now it makes sense. Motive and opportunity. It's still not what you think. Then I need to hear more. Unless you've already decided. I can always go if you don't need me anymore. Tell me what came next. The treasure we found in the deep roads made us a fortune. The champion moved up in the world. Literally. Bought a mansion in Hightown. Everyone knew who he was now. Even the Viscount was taking notice. I felt responsible for Carver's death. He was a good lad. He met a bad end. 3 years later, the Qunari still hadn't left. The Qunari insisted they were waiting for their ship. But some of us knew better. Ay, Dios mío. Yo creo que voy a tener que cagar para atrás porque voy a quitarle la espada del hermano, ¿eh? The compound was not meant to be permanent. There are concerns the Qunari influence is no longer contained. Was it ever? Kirkwall has tension enough between Templar and Mage. But these Qunari, they sit like gargoyles waiting for Maker knows what, and everyone goes mad around them. Nearly 4 years I've stood between fanatics. And now, this. Don't keep us in suspense. Leave us. Meredith at my throat, Orsino at my heels, and a city scared of heretical giants. Balance has held because the Qunari ask for nothing. Even the space in Lowtown was a gift to contain them. But now, the Arishok has requested you. By name. What did you do? I can't help it if I make an impression. Apparently not. I remember how you helped my son. It seems you are meant to have influence above your station. Speak to the Arishok. Give him what he needs to keep the peace. Can you do that for Kirkwall, Sirrah Hawk?
I've seen hate for them, but I haven't heard anything major in years. Zealots are bravest where their lies can't be argued, behind closed doors. Chantry leaders see Qunari beliefs as a challenge, not an attack. But the message gets muddled among casual adherents. I'm certainly not equipped to argue the fine points of faith. Have the years been kind to Seamus? He is his own man. But your actions tempered him somewhat. He's not so angry at the world. I thank you for that. I may not agree with him on many things, but I am proud of what he is becoming. The Qunari usually arrive as conquerors. Odd that this has gone on so long. Very, and I have no interest in antagonizing them. That is partially why I suffer being a messenger today. A treaty exists, and it has been honored. Although... You have doubts? They claim they're waiting for a second ship. But it has been 3 years. They want something else. Sounds like you'd be better off without this headache. They will not leave, and we don't have the resources to force the issue. At least, not in a way that would leave the city intact. If they had come to conquer, I suspect they would have done so. Yeah, eso así. Any idea what I can expect? None. Honestly, I don't think I've heard 2 direct words from the Arishok. Other than his rather deliberate phrasing of begone. If you think his asking me to notify you of this is strange, well, you would be right. Bueno. Is this a paid position? I'm somewhat in demand. You've served yourself, built a fortune. I give you that. But if you, and only you, cannot calm this situation, I fear the only reliable investment will be in swords and armor. Serve your city. Puerco. Págame, And then cochino. we'll talk about what you are due. The Arishok is waiting. What a mess. No me quiere pagar el cochino. Good day, Sarah. Eso. Complex. No traerme aquí a la gente. Son míos. Déjame hablar con Aveline. Seamus. Seamus, wasn't it? The Viscount's boy. You're here rather often, Sirrah Hawk. A good influence, I think. Even by not taking sides, you helped start something. I still accept no blame for defending Qunari, and I don't miss the kinship of the people who oppose what I believe. You're determined to be a thorn in someone's side. Good for you. I'm the son of the Viscount. My actions are dissected no matter what I believe. I may as well try to do some good. If I offend, well, some people try very hard to be offended. There are other ways to see the world. The Qunari have shown me that. Another time, when Ok. things are better. Este tipo, por eso no... A ver, lo que quiero ver es mi inventario. Me dieron la espada al niño. No. No, 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 no. Hay que cargar. Hay que cargar y saltarnos todo eso, bro. Esa espada es... Esa espada valía millones, vale millones. Mi niño. A ver, voy a ver qué tú tienes. Pues espérate, déjame ver. Ah, pero no crece. Yo pensaba que crecía con nivel. De todas maneras me la llevo, bro. ¿Estás loco? Mira lo que se le pone. Esto es de él, me lo llevo tú. Esto es de él. Improve with level up. ¿Qué improve? No, qué sé yo. Me lo llevo. Esto es de cover, entonces se lo puede quedar. Y esto me lo llevo también. Tío. Bla 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 bla. Claro. Eso le pasó por ir en cuero, mira cómo iba. Para que lo contar.
Just like that Templar, Wesley. I'll be just... Lo cambié, pero bueno, da igual. Oh, I wonder if Bartrand came back. Dios mío. Que esa espada vale oro, tío. Yo creo que lo hice estúpidamente, porque ahora empiezan a venir armas más fuertes, pero bueno. Y como no crece con nivel, con level. Sí, con nivel lo veo. Pero bueno, lo hicimos y ya. What did you do? Speak to the Arishok. Si no, va a ser que esto alguna vez se te abren cosas. I thank No, you for o that. no me acuerdo. They claim they're, at least, not in... If you think he's asking me to... Soy hombre interesado. What a mess. Good day, Sarah. Aquí hay un baúl, tengo que darme. Complex. Yo creo que tiene 30 tengo ni para abrirlo, pero... O será 25. I still accept no blame for another time. When things are... Ahora sí. Dame ver a Beline. Good day, Tanque Sarah. favorito. Uy, lo sabía. Tengo que ver todos mis compañeros ahora. Déjame guardar para hacerlo todo bien. We'll need to give them answers by tomorrow, Captain. I'll have them. Dismissed. The Seneschal was particularly vocal. Dismissed. You'd think the captain of the guard could requisition a Templar or two, but no, that would be demeaning. Can't have them working for the people when eternity needs a nanny. That's why I remain unimportant. Less pressure. As if the return of the Amels hasn't set Hightown on its ear. As long as it's off its ass. Sure, have your fun. But the coin you poured into Kirkwall tipped what balance there was. I didn't realize I was making it worse by getting ahead. I'm just harassing you. Although you are a bit like the center of a hurricane. You've changed fortunes for many people, not always for the better. Sounds like you're spreading yourself pretty thin. There are a lot of people in my charge. Someone has to look out for them. You guard the guardsmen. I don't turn people loose like Jevon. There's additional training, doubled patrols. Costs are up, but I've halved injuries. I'll take it and argue with Seneschal Bran later. After the last captain, you couldn't have expected this to be easy. At least I had the guards on my side. Once they understood, they rallied. And those who didn't weren't fit to hold the crest. Stack friends against the enemies. I don't know if I came out ahead, but it's for the better. Grouse all you want, but the Aveline I know doesn't regret a second as captain. They'd have to drag me out of here. And I'm sure some are lining up to try. You among them, I bet. Haven't had much time to follow you around. Not that I need to. I can trust that you at least try to do right. I'm with you if you need me, Hawk. Just say the word. Nothing going on, Hawk. You'd be the first to know if there was. Ok. Déjame ver si hay cositas aquí. Bueno, esta era nada más por hablar con ella al principio. Bueno, déjame reunir la gang otra vez. Ahora por quién vamos. Sí, porque no puedo llamar a nadie por ahora, ¿no? Déjame ver. Perdí a mi brother. Perdí a mi brother, desapareció. No. Ah, sí, sí, lo puedo llamar. Nah, pero vamos a hacerlo con clase. Vamos a hacerlo con clase, como que hace rato, 3 años, no hablamos mucho. ¿Entiendes? Entonces voy a la casa cada uno ahora. Ay, espérate. Oh, there you are. I've been looking everywhere for you, Messiah. If only you humans didn't all look the same. ¿Cómo? We can't all be short and bearded like your people, Bodan. Indeed. It's quite a shame, really. Bueno. There's a gentleman.
waiting at the mansion. He insists on seeing you. He says his name is Dougal. Your mother thought it wise, I tell you, Monsieur. I paid Dougal years ago. Why would he be back now? He wouldn't tell me, I'm afraid. He refused to come back another day, even after I told him repeatedly that I didn't know when you would return. Yo It sabía. doesn't really seem like the most reputable sort, I'm afraid, even for a dwarf. You left him alone in the mansion with Mother? My boy Sandal is with her. Es verdad. But, you make a good point. I'll run back right away. Before I go, may I simply say how grateful I am that you've allowed my boy to stay in your home. I said I would repay you for saving Sandal's life, and I shall serve you faithfully. It is good to know he is safe. Let me guess. This was Mother's idea? As you say, yes. I'll leave you to your business. Don't forget about your guest. Your mother claims he was eyeing the silverware. Esa gente. Dame entrar atrás porque quiero automático. ¿Cuánto tengo de dinero, eh? Sí, técnicamente eso, el tesoro y eso fue... Tú ves, sí. Es como que más, como que... Tú ves, por eso los improves level up es bueno, tío. Se te queda un poco corto, pero está bien, ¿tú me entiendes? Ok, déjame ir acá. Uy, a Merrill. Quiero ver a Merrill primero. ¿Y ahora quiero hablar conmigo? ¿Qué? All these years. By the dread wolf. Why is my house always such a mess when people are here? Oh, pues parece It's que clean no. sometimes, I swear. Fenry si quiere hablar conmigo, ¿no? Eso se ve, chicos, eso se ve aquí. Companions. Barrick. Ah, mira, vamos a ir por Barrick. Anders. Fenris, Isabela. Pico Isabela. ¿Cómo? Ok. Sebastián. Que vamos a tener uno nuevo, tú. Merrill. Me extrañaste, parece. Habla con Ferry ahí rápido. Vamos a hacer primero las cosas de Companion. Después revisamos todos los mapas. Porque eso va a ser mañana, porque si me da tiempo a hacer todo lo Companion, ya es algo. Ahora tengo que sacar todos los Great Sword, tengo que ver. Tengo que preparar a este, que es el único ataque guerrero ahora que tengo. So the Seneschal's tax collector won't be coming around again like you asked. Funny story. I'll pass, but thank you for the help. Spoil sport. Why you want to squat up here in Hightown is beyond me. I like the view. So do I. ¿Qué pasa? 3 years. There's still no sign of Daenerys. I'm beginning to wonder if he's finally given up. This is his mansion, isn't it? He must know you're here. Would you be surprised to learn that it isn't, in fact, his mansion? It belongs to a Tevinter merchant, one who has evidently given up on the place. Perhaps he is dead. Perhaps Daenerys killed him. Either way, if Daenerys is aware of my presence, he has done nothing. Don't tell me you're going to miss all the attention. Tell me, what do you do when you stop running? Do what you did before? Another question. You take a breath and look around. And start anew. I don't know how. My first memory is receiving these markings. The lyrium being branded into my flesh. The agony wiped away everything. Whatever life I had before I became a slave, it's lost. I shouldn't trouble you with this. My problems are not yours.
don't know who you were. Fenris was the name Daenerys bestowed upon me, his little wolf. If I once had another name or a family, then they were taken from me. But again, this is not your concern. Your problems are my problems. Unlucky you. But enough. You have much to keep you busy, I'm certain. Ok, más 10. Yo creo que se pueden conseguir 20, ¿tú sabes? Pero bueno, me quedo con el más 10. Vamos ahora por Anders. Vamos por Anders ahora. Don't come running to me next time you pick up one of these diseases. Isn't that the point of magic? Este está en todos lados, ¿tú? ¿Entiendes decir algo? I don't want to know. Things just keep getting worse. I had Templars practically on my doorstep the other night. The Templars are hunting you? Not me specifically. They were just checking the refugee camps. But it's not like this place is a secret. Con una caravela atrás, no. It's only a matter of time. We haven't talked much recently. How have you been? Good. I just love what Knight Commander Meredith's done with the place. The curfews, the midnight raids on mages' families. Everyone I know forced into hiding so they won't be made tranquil. Justice must not know where to turn first. In the Fade, there is no time. Emotion rules everything. Justice doesn't know how to sit idle until the right moment to strike. And I can't say I have any greater patience. I fear what my anger has made of my friend. What's the worst that can happen? You turn into an abomination and start... Never mind. Bad joke. My control is fraying. I cannot hold back Justice, or whatever creature he has become, much longer. I have not attacked the Templars openly. I've helped the mages here as best I can, but this impasse cannot last. You're at as much risk as I am. That's what I worry. What if your money and position aren't enough? What if the Knight Commander turns on you? Everything I've done to control this. I don't care. I would drown us in blood to keep you safe. I won't lose you to this. Then come with me. This is your fight too. One day, the world must see us as people, not just mages. Tú no entiendes, Anders, pavo. Más 5, ¿qué pasó? A ver cómo llevo con él. A ver cómo llevo con Anders y con él. ¿Y quién me ha revisado? Ay, Aveline, pero Aveline yo sé que la tengo feliz. A ver. Ah, también. Ah, lo dejo pasar. It's fine. It's fine. Déjame subirle nivel ahora. Ah, que tenía más. Vamos a ponerle todo lo de brother. Muy poco willpower, muy poco willpower. Vamos a ponerle... Ahora el este.
Y vamos a ponerle esto porque no. Vamos a mejorarle la bola de fuego. Y ya. No, espérate, quitámoslos de arriba. Pues vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Espero que los barrios no sean tan malos, ¿eh? Vamos de Hangman, supongo. Y después la Chantry a reclutar al principito. ¿Cuánto me quitaron, eh? Tres de cobre, está bastante bueno. Anyone knows Karen? Has he done anything wrong? Bye. I've seen you around Lotus. Bueno, Isabela, vamos a empezar con Isabela. It's like you haven't moved in 3 years. It's easier for people to find me this way. Do you remember the relic I told you about? The one I need to find? I've been following a lead. I'm so close I can taste it. Isn't that what you said last time? Oh, you mean when I went digging for that stash? Yes, that turned out to contain several badly written poems and an old boot. It could have contained the relic. I just thought I'd let you know that I may soon be taking you up on that offer of help. No, pero es que yo quiero hacerlo con Merrill, pero Merrill no... Do I get a kiss from the feisty temptress when I present her with the hard-won prize? If you want. I'll even let you choose where I plant it. Pero al final va a ser Merrill. Why do you always win at cards? Yeah. Because I cheat, kitten. This trinket, it's elven, isn't it? From your clan. Don't bet anything you're not prepared to lose. Here, have it back. A jigger of your finest whiskey for my friend over here. The Hanged Man's finest isn't much, but it'll get you just as drunk as anything you'll find in Hightown. And you'll wake up and find someone stolen your trousers. That's when you know it's a party. I thought I'd have to watch myself around you, but as it turns out, you're all right. What do you mean, I'm all right? You don't judge people. You're not afraid to get your hands dirty. You know, little things like that. If I had someone like you on board my ship when the storm hit, maybe we wouldn't have been shipwrecked. Maybe you would have been shipwrecked sooner. I'm a terrible sailor. Are you? I suppose I'll have to keel haul you till you shape up. Uy, pero Isabel está muy... como que muy social, ¿eh? A ver cómo... Ya creo que ya tenemos... Está igual que Barry, ¿no? A ver. Qué bueno, ¿no? Porque es una de mis partes del team. Que ahora supongo será Fenry, Isabela y... A ver cómo está la niña y déjame levelearla también. Friend completa. Entonces, de Stress City. 1, 2. Connie.
1, 2. Entonces venimos por aquí. Cross the board, Isabella issues and this is challenge to a single foe. The enemy abandons his other opponents and... No, pero no quiero hacer eso. While this moves active, Isabella fighting instinct allows her to perceive enemy attack before they happen or to inflict less damage for every enemy near Isabella. This effect decreases. Oh vaya. Estaría bueno, sí, estaría bueno pues si la rodean mucho. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Esto es querido o qué? While this moves active, the rogue attack with much greater speed. Oh. No, vamos por speed. Ya quita un huevo ya. Mira que bien nos viene eso. Perdón. Tactics. Ya puedo usar todo. Le ponemos self, any. Ability, no. Active mode, speed. Hay que subirle un poco entonces. Hay que subirle un poquito entonces, a ver. ¿Cuánto queda, le queda esta mina? Ah, no, está bastante bien. Pero no, vamos a subirle un poquito Wii Power. Va a poder hacer un ataque nada más de vez en cuando. Vamos a dejarla. Hablar con Barrick. Que ya es my friend también. Do you ever feel like you... Just tell me if you hear more rumblings from the coterie about protection. Blondie's got enough trouble. Let me ask you something, Hawk. You made it into Hightown. I'd expect anyone else to get complacent, but you must have plans. No plans yet. I'm simply trying to look out for my mother. I suppose after the whole business with Carver, it's a good idea to hang on to what you've got. To be honest, I thought there might be a chance you'd want to go back to Ferelden now that things have calmed down. It's good to hear you're sticking around. What would I do without my trusty dwarf? I'd cry myself to sleep without you. Oh, don't get all teary-eyed on me, Hawk. You know I can't stand to see a human cry. So, we've got a whole city-state full of trouble to get into. Shall we get started? Ya ni cogemos cariño ya, porque imagínate. Ya ni cogemos cariño. A ver qué me falta. Ah, Sebastián la Chantry, ¿verdad? Main plot, hay que buscar todo, ahora hay que caminar por ahí para encontrar las cosas, las armaduras y toda la locura esa. Y a ver qué más. Preparar a Fenris, déjame traer a Fenris conmigo. Pero déjame terminar con Sebastián, te preparamos a Fenris y terminamos el capítulo de hoy. There are still many refugees. Blessed art thou who is... Not enough to ask forgiveness for a sin you committed in knowledge. Codex Deity. Maker blessed us with minds and a conscience. He does not. A tu momento, niño. Renata. I'm sorry. I'm not the one you wronged. I thought it would end here. Young Master Hawk destroyed Flint Company. None remain. Yet, now that I know who sent them, it's harder to see their deaths as justice. Death is never justice. My... Hawk? We were just talking about you.
Carry on. I love to eavesdrop. I'd rather talk directly, if you don't mind. I've learned who hired Flint Company. The Harrimans, a noble family of Kirkwall. Oh, They yeah. were my parents' allies. It's hard to believe they betrayed us like this. Tell me about this family. Lord Harriman used to be a good man, but he became rather strange in his dotage. He died some years back. His daughter took over the family, Lady Johanne Harriman. They say she's become quite reclusive of late. Any idea why they turned on you? Money? Power? It's hard to say. Lady Harriman was always jealous of my family for being royalty when hers were mere nobility. But I can't imagine that pushing her into outright murder. This is why the cycle of violence never gets broken. You jest, but that's the truth. Give this up, Sebastian. Dedicate yourself to the Chantry as you swore. Que nada más raro I pusieron. must speak with Lady Harriman and find out what drove her to this madness. But I am the last of my line. I should not go alone and make myself a target. If I'm standing beside you, that should make her think twice. Again, your interest in my plight humbles me. If you like, I can travel with you until you confront Lady Harriman. Otherwise, you can always find me here in the Chantry. Ok. Y creo que tenemos que empezar a Let me hablar, know when you're ready to talk to Lady Harriman. Ah, ¿ya estás I conmigo? will pray for guidance. Perfecto, voy a llevar a Fenry y voy a llevar a Sebastián. A ver. Vamos a mi... Ah, espérate, ¿verdad? Porque ahora ¿dónde yo vivo, tío? ¿Dónde vivo yo? Repetance. Debo vivir en Hightown, ¿no? ¿Dónde yo vivo? Hogstay, ah, por ahí para abajo. Profit and Lost. Dame guardar, no va a ser. Electricity, Coning Zero, We Power. A ver. Otro arquero más. ¿Y esto qué hace? Personal decoy to keep enemy occupied in a short time. Well, vamos a señales. Sebastian has been through wars, he will get through this. Dame resistencia. Okay. Sebastian is adept to finding an enemy weak spot. Okay, critical damage. Esto es Royal Archer, ¿no? ¿Esto qué es? Every basic shot, Sebastian fire, rapid succession shot. Ok, y entonces aprende esto. Aprende esto. Aprende esto. Y este tiene 14. Confirmamos y entonces le metemos también. Le mejoramos la bombita. Y que aprenda. Aprenda esto y le mejoramos esto. Complete. O sea, vamos. Pere, pere. Pere, 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 pere. ¡Oh! Era mi insignia, bro. Esta es mi kazunga. Dame entrar. Hawks. Modo. Pero apúrense, por Dios. Que me pongo ropita cuando estoy en la casa.
You've settled in nicely. It's just luck. And skill. Indeed. Still, more coin never hurts, right? Say, if someone wanted to pass some work your way... So, how can I be of service this time? Someone's trying to be a guard, poorly. Remember Emmerich, the Templar? He wants your help, and some sort of official sanction. Official sanction? For his investigation. He's convinced that every random murder in the past few years is connected, and he won't be quiet. You don't think it's worth investigating? I have. He even convinced one of my lieutenants to raid the Dupuis mansion. Nothing there. You wouldn't believe how much ass I had to kiss after that. Bloody hobbyist constable. Why can't he spend his declining years building a boat or something? Seems like it should be easy to prove if there are bodies. Kirkwall isn't the safest place. That doesn't mean everything terrible is related. There's no sense to that. Can't be. Muzzle the geezer. Got it. I would never say that. But if it leads somewhere genuine, I'll pick it up on your word. If he shuts up, that's good too. He's in the gallows. Thanks, Hawk. I appreciate it. Johnson? Why, hello again. Lovely home you have here. Viene con espadas a mi casa. Makes for delightful company. He hasn't been bothering you, has he? I'll be less bothered when he leaves. My apologies, Sirrah. Your son and I simply have a bit of business to conclude. I'll leave you two alone then. Be careful. Darling woman. A shame that she spends so much time here alone. She fills her days making poisons. And cake. Tell me you didn't try the cake. Good thing I just had the tea then. Allow me to get right to the point. I know all this came from Deep Road's treasure. I know you repaid me, but I think I deserve a larger share of your fortune. Fair's fair, right? Isn't this a conversation we should have had, say, 3 years ago? What can I say? Things have gone poorly for me and I'm a bitter man. Give me another, 100 sovereigns and I'll go away. If you don't, I'll make things unpleasant. Simple enough, no? What do you mean by that? Well, let's see. I think people would like to know just what happened to Bertrand, wouldn't they? I know he betrayed you, but nobody else does. Your partner disappears, and you end up rich. There hasn't been a single question asked about that. Yet. Questions could be asked. About you, about your red-headed friend in the city guard, about your sudden riches. Help me out, and my friends in the Carta will make sure the evidence I have never sees the light of day. There's no evidence. There couldn't be. Does it have to be real? I think it just has to raise enough questions. How badly do you want the eyes of the Templars upon you? Not very, I'll wager. Let's see. Vete a la verga. Do I respond well to threats? I don't think I do. Pity. Have it your way, Hawk. We'll be seeing each other again. ¿Por qué entra a mi casa? No sé si te voy a matar. Ese tipo me acaba de amenazar a mí. Didn't Fenris say all Tevinter wine is made from the blood and tears of slaves? I hope he was exaggerating. I came in and watered your plants. Your friend Merrill. Well, that was nice of her. Ah, this statue. Wait, where did I get this statue?
Fenris hates that statue. Says it reminds him of the old god relics they had in Tevinter. Ah, this statue. Wait, where did I get this? Aquí están los DLC. Best keep Isabella's books on the top shelf. Don't want to scar Sandal. A ver, entonces, ¿ya qué más dice? 101 uses for a phallic tuber. Thanks, Isabella. Vaya. That's 100 too many. Mira, Order Potion aquí, que bien. Order Runes, Order Potions, Writing Desk. Coño. Ah, todo viene cargadito también. Porque no puedo. Ah, esto es leer. Será, I'm glad to hear the entry. Took no venture on you for helping me. Se me olvidó que era entry. She would have died in her service. My sister and both made now, and I have proven myself able shepherd and I have been lady of the half for the price. Read. Nah. A ver, vamos a ver un arco y voy a llamar a mis compañeros cuando salga, ¿no? Aquí estaban, tiene goods. If you need any enchantments, I'm sure my boy would be happy to help. Ay, te volviste un servo. Just so. Ok, esto es para salir. Déjame coger todos los arcos y todo eso y ya preparo a Fenrir y a Sebastián. Tengo la espada, perfecto. Esta es otra espada con 40 de daño. 17 todavía no podemos usarlo. Este tampoco. Tú ves por qué me tenía que llevar la espada, ¿no? Este tiene 18 y esta tiene 21. Tú ves por qué me tenía que llevar la espada, ¿no? Luego grande, ¿no? Déjame los arcos, déjame llevarme los arcos. Déjame ver si hay alguno que se mejora con un nivel. No, tampoco. Este es una caca. Este tampoco se mejora con nivel. Entonces déjame ver los collares de Fenrir. Este Sebastián, mira. Este de Fenrir. Este es una bobería ahí. Este es otra bobería. Este es otra bobería. Y para Fenrir. Ataque y physical damage. Este es para Sebastián. Esto se lo voy a poner a Fenrir, ¿no? A ver, dame. No, esto es una mierda. Esto se lo voy a poner a Fenrir. Y todo esto es una caga. No sé quién pone eso. Le voy a poner uno a Sebastián, que vi que no tenía collar, ¿o sí? Ah, sí. Entonces, pues nada. Vamos a guardar esto aquí. Vamos a llamarlo y prepararlo. Y me voy a informar desde la escena, a ver si que tengo que hacer uno allá. Yo creo que no, ¿no? No sé, mi hermanito. No, el mismo en Hightown. Que voy a grabar en mi casa, solo lo quiero preparar para la guerra. Fenrir. Coge la espada. Coge tu... ¿Esto qué hace? Nada. Coge tu Improve with Level. Bueno. Supongo que se lo queda para toda la vida. Esto es Fenrir. Esto de... Esto no es de nadie. Mira, Heading to the Charter, pero nada. Vamos a ponerle este. Y le faltaría un cinto. Ataque y defensa. Ahí va. Entonces vamos con Sebastián. El asquito pajero ese. Déjame ver. 75. 64. 75. Fire damage y este physical damage.
Esta viene con falla. Improve will Europe. Ya Sebastián se queda con este arco para todos los días. Y tiene 75 de damage. Entonces le ponemos sus collarcitos y esas cosas. Mira que bien. Viene durísimo. Le ponemos su cinto también. Creo que le voy a poner... Nah. Le voy a poner este. Por ahora. Y no tengo más anillos. Le voy a poner este. Whatever, tú sabes. Y este es Carver. Ah, me lo vieron. ¿Cómo me lo vieron? Bueno, yo lo que sé... ¿Y este enano, tío? ¿Sebastián, dónde sacaste el enano ese, eh? Bueno, da igual. Volvemos a caseta, grabamos y dejamos todo ahí. Ahora tenemos que explorar todito. So, this is where you live. ¿Cómo? Not bad. I preferred the old place. It had more charm. You're talking about the shack I shared with my mother, uncle, and brother. I meant Lowtown. Dirty, chaotic, glorious Lowtown. The smell of tar, and the sea, and the sound of some whore plying her trade in a back alley. Oh. Don't you miss that? No, serie. Pero si hago esto, entonces me cierro con Mary, bro. O ya me cerré con ella. Yo, serie, que saseo siempre bienvenuto, ¿tú me entiendes? Ay, Dios mío. Dios mío. You can get your thrills in Hightown if you know where to look. Oh. And where would that be? Yo. Y aquí se está cerrando. Yo quería con Mary, bro. I can show you what I have in mind. Oh my god. Esa no es la espada que tengo puesta. Pero no es de cero. Ah, no, esa es la mía. Vamos, 10 y no caemos. I should go. That was an interesting diversion. Is that all I am to you? Oh, my wounded heart. We were using each other, sweet thing. I was curious about you, and now my curiosity is sated. Wait. You're not thinking of bringing feelings into this, are you? Oh. Of course not. No. This was just for fun. Good. Come see me at the tavern sometime. I know a cozy little nook behind the ale barrels. Ok. Aquí tengo cosas. Dame ver si está mejor que la que tengo puesta ahora. I could have left the amulet in there and forgotten all about it. What would the witch have done then? Oh, I think I'll let Sandal empty that. Pobrecito Sandal. Had breakfast, visited Privy, took Mother to Haberdasher. Must have been a slow day. Poor Prince. I told him to stay off the bed. Ok, te vamos a ver entonces un momentico la armadura esa si es mejor que la mía. Este es mejor que la mía y eso, electricity damage y natural damage. Por eso lo tengo nada más. Ah no, pero ahora tengo puesto la...
Es lo mismo, tú. Nada, vamos a guardar aquí. Supongo que con Berry también lo puedo hacer. Y tengo transmisión ahí también. Se acabó por hoy. Vamos a guardar otra vez por si acaso. Déjame chequear. Perfecto. Es decir, déjame salir un momentico, no va a decir que. Perfecto. Los games. No, el game. Como siempre, buen día. No sé qué más. A mí siempre se me olvida. Tengo que escribir esto para eso. Chao, cuídense. Adiósito.